Hakuna njia yoyote ile ambayo unaweza ukaifanya ukamjua Mungu isipokuwa kupitia neno lake. Ikiwa uhusiano wako na Mungu haujatokana na neno lake, basi haumjui Mungu. Watu wa dini, uhusiano wao na Mungu haujatokana na neno la Mungu. Ndiyo maana hata hawajui thamani ya kujaribiwa kiimani na Mungu. Hakuna mwanadamu ambaye anaweza akamjua Mungu aliyemleta ulimwengu huu isipokuwa awe amekuwa mtendaji wa neno. Wanadamu wanapokuwa mtendaji wa neno, basi humpokea Roho Mtakatifu. Anapompokea Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu humtangaza kwa Mungu. Ikiwa uhusiano wako na Mungu haujatokana na neno, upende ukatae, haujui Mungu unayemtumikia. Wakristo wa leo hawajui Mungu wanayemtumikia kwa sababu uhusiano wao na Mungu haujatokana na neno. Na kwa sababu hiyo, wanapojaribiwa na Mungu, wao hurudi kwa ulimwengu na kutafuta suluhisho kwa jaribu ambalo wanapitia. Hakuna mtu ambaye anaweza vumilia jaribu isipokuwa awe anajua Mungu anayemtumikia. Ikiwa haujui Mungu unayemtumikia, hauwezi kujua kusudi la Mungu kwa jaribu ambalo unalipitia. Mimi nikwambia hivi, uwe unajua Mungu unayemtumikia ama uwe haujui, hivyo hivyo utajaribiwa na ulimwengu. Hivyo hivyo utajaribiwa na mbingu, kwa sababu kiongozi wa mbingu ni Mungu, naye kiongozi wa ulimwengu ni Shetani. Ijapokuwa wewe si sehemu ya ulimwengu, lakini unaishi ulimwenguni, lazima Ibilisi atakujaribu na pia Mungu atakujaribu. Hakuna mtu anayeweza kujua thamani ya kujaribiwa na Mungu isipokuwa awe anajua Mungu anayemtumikia. Ikiwa haujui Mungu unayemtumikia, hawezi kujua kusudi la Mungu kwa kujaribiwa imani yako. Anayejua kusudi la Mungu kwa kujaribiwa imani yake ni yule ambaye anajua Mungu anayemtumikia. Wakristo wa leo wamekosa kujua kusudi la Mungu kwa kujaribiwa imani zao, kwa sababu hawajui Mungu anayemtumikia. Kwa hivyo unapokuwa Mkristo, lazima utajaribiwa na Mungu na pia utajaribiwa na Ibilisi, kwa sababu Mungu atataka kujua ni kweli unamjua. Mungu atataka kujua ni kweli unamwamini. Kwa hivyo kuna kusudi la Mungu kwa kuruhusu changamoto zije kwako. Kuna kusudi la Mungu kwa kujaribu imani yako. Hakuna mtu anayeweza kujua kusudi la Mungu kwa kujaribiwa kiimani ikiwa uhusiano wake na Mungu haujatokana na neno la Mungu. Kwa hivyo lazima imani yako ijaribiwe, lakini
Mungu hukujaribu kwa kusudi lake. Ukitaka kujua kusudi la Mungu kwa kujaribu imani yako, lazima iwe unamjua. Ikiwa haumjui, itakuwa vigumu kujua kusudi lake kwa kujaribu imani yako. Wakristo wa leo wanaamini kwamba wanapookoka hakuna majaribu tena, hakuna changamoto tena. Changamoto lazima ziwepo kwa sababu unaishi nyumba ya mwenyewe, ijapokuwa unampinga Ibilisi, lakini unaishi nyumba yake. Na kwa sababu hiyo lazima Ibilisi ataruhusu changamoto zake. Lazima Ibilisi atajaribu imani yako, na pia Mungu atajaribu imani yako. Ayubu angekuwa hajui Mungu anayemtumikia, Ayubu angelani Mungu. Ayubu uhusiano wake na Mungu ungekuwa au kutokana na neno. Ayubu angelani Mungu kwa sababu angekuwa hajui kusudi la Mungu kwa kujaribiwa kiimani yake. Lakini Ayubu hakuweza kulani Mungu kutoka mwanzo hadi mwisho kwa sababu alijua kusudi la Mungu kwa kujaribiwa imani yake. Ayubu angekuwa hajui Mungu anayemtumikia, angemlani Mungu kwa sababu hangejua kusudi la Mungu kwa kujaribiwa kiimani. Kwa hivyo Mkristo, ujiandae kwa sababu ni kweli umempinga Shetani, lakini bado ana nafasi ya kutaka kujua, je, unamjua Mungu ama unamtaja bure? Ni kweli unamkana Shetani, lakini yeye hajakata tamaa. Lazima atataka kujua, ni kweli huyu mtu anamjua Mungu ama hamjui. Kwa sababu hiyo lazima atajaribu imani yako. Kwa hivyo imani ya Mkristo msingi wake ni neno la Mungu. Imani yako haiwezi kuwa na msingi ikiwa haujui Mungu unayemtumikia. Kwa hiyo uhusiano wako na Mungu ikiwa umetokana na neno, lazima msingi wa imani yako itakuwa ni neno la Mungu. Na kwa sababu hiyo kile ambacho kinaonekana hakitaweza shawishi imani yako. Ayubu aliweza kuvumilia kujaribiwa kiimani kuliko letwa na Ibilisi, kwa sababu Ayubu alijua kwamba hata kama ninamwamini Mungu, lakini kwa sababu ninaishi nyumba ya Shetani, lazima Shetani anijaribu imani yangu. Na kwa sababu hiyo, ili Shetani ajue kwamba nimemwamini Mungu, sitaweza kumkana Mungu. Ayubu hakuweza kulani Mungu kwa sababu alikuwa anajua Mungu anayemtumikia. Wakristo wa leo wamelani Mungu kwa sababu wanaamini kwamba wanapookoka
hakuna changamoto, hakuna kujaribiwa kiimani. Ikiwa imani yako haijatokana na neno la Mungu, upende ukatae, utamlani Mungu utakapojaribiwa kiimani, kwa sababu haujui Mungu unayemtumikia. Ikiwa imani yako imetokana na vitu vya ulimwengu, utalani Mungu wakati utakapojaribiwa kiimani. Wakati wa furaha utasema kwamba wewe ni Mkristo, lakini ulimwengu utakapojaribu imani yako wakati wa shida, lazima utalani Mungu. Kwa hivyo msingi wa imani ya Wakristo ni neno la Mungu. Imani yako haiwezi kuwa na msingi thabiti ikiwa haijatokana na neno la Mungu. Kwa hivyo ukitaka kuwa na imani ambayo inaweza kukusaidia wakati wa shida, wakati wa changamoto, lazima iwe unajua yule Mungu unayemtumikia. Ayubu alikuwa na uthibitisho wa Mungu anayemtumikia, ndiyo maana hakuweza kulani Mungu. Bibi ya Ayubu alimwambia Ayubu, sumlani Mungu ufe. Ayubu akamwambia mke wake, je, tukubali mema tu kutoka kwa Mungu, lakini tusikubali hata mabaya? Iwe unajua Mungu, iwe haujui Mungu, utajaribiwa. Mungu atataka kujua ikiwa unamjua. Mungu atataka kujua ikiwa unamwamini. Jiandae, maana uko karibu kujaribiwa. Ikiwa si Mungu, basi ni shetani. Ikiwa si Mungu, basi ni shetani. Jiandae, wewe ambaye ulifanya uamuzi wa kumrudia Mungu. Fanya njia zote, lakini uhusiano wako na Mungu iwe utatokana na neno, ili wakati wa kujaribiwa ushinde. Ikiwa uhusiano wako na Mungu haukutokana na neno, lazima utashindwa. Lazima utalani Mungu, kwa sababu hauna msaidizi. Kwa hivyo ikiwa unajua Mungu unayemtumikia, lazima utavumilia kwa kila hali unayopitia, kwa kila changamoto unayopitia. Kwa hivyo Mkristo, nguvu yake iko ulimwengu wa kiroho. Unapokuwa ulimwengu wa kiroho wa Mungu, basi Mkristo yuko na nguvu. Hakuna mwanadamu anayeweza kushinda Ibilisi isipokuwa awe yuko na Mungu. Ikiwa uhusiano wako na Mungu haujatokana na neno, basi wewe ni Mkristo ambaye hauna msaidizi. Na ndiyo maana unapojaribiwa, basi ni rahisi kuanguka, kwa sababu hauna Mungu. Aliye na Mungu ndani yake, yeye ndiye ambaye hushinda. Ayubu angekuwa na Mungu ndani yake, Ayubu angeshindwa. Lakini kwa sababu Ayubu alikuwa na Mungu, Ayubu alishinda, kwa sababu imani yake ilikuwa imetokana na neno la Mungu. Na kwa sababu imetokana na neno la Mungu, Ayubu alikuwa na uthibitisho wa Mungu anayemtumikia. Kwa hivyo Yesu akasema, ulimwenguni mna dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Uwe unamjua,
uwe haumjui, lazima utajaribiwa. Yeye alishinda kwa sababu ya Mungu aliyekuwa ndani yake. Na hata pia wewe mwanangu utashinda kwa sababu ya Mungu ambaye atakuwa anaishi ndani yako. Hawezi shinda, huwezi jizuia, isipokuwa Mungu awe anakaa ndani yako. Ikiwa Mungu anakaa ndani yako, lazima utapata nguvu ya kujizuia. Kwa hivyo kuna kusudi la Mungu kwa kujaribiwa kiimani. Mbona ulidhani Mungu ulikuwa umesimama vizuri? Mbona uliacha Mungu? Majaribu kidogo tu ya kufanya ukaacha wokovu. Majaribu kidogo tu ya kufanya ukaacha Mungu. Ona maisha yako yalivyokuwa magumu. Ona maisha yako jinsi ambavyo yamekuwa magumu. Mwanangu, nafasi bado ipo. Maana Mungu yule ambaye amekuamsha leo bado yupo hai. Yule Mungu ambaye alikuokoa, yule Mungu ambaye alikuleta ulimwengu huu bado yuko hai. Mbona umekasirikia Mungu? Mbona unalani Mungu? Mungu wangu amekupa nafasi leo umrudie ili uweze kufurahia maisha yako. Hata uwe tajiri vipi, hata uwe tajiri aina gani, hauwezi kufurahia utajiri wako ikiwa hauna Mungu. Hata uzae wana wengi kiasi gani, hauwezi kufurahia uzao wako ikiwa hauna Mungu. Ona jinsi ulivyoleta hasara uzao wako. Ni kweli uko na pesa, lakini kwa sababu hauna Mungu, ona magonjwa yaliyokuandama. Ona maradhi yaliyokuandama. Hauna amani, haulali. Karibu tena. Mungu bado anakupenda. Karibu tena mwanangu. Nimekupa nafasi hii. Mungu amekupa nafasi hii ili uweze kurudia amani, ili uweze kurudia upendo. Ujue kwamba kuna amani ya ulimwengu wa kimwili na kuna amani ya ulimwengu wa kiroho. Amani ya ulimwengu wa kiroho inaweza ikaisha, lakini amani ya ulimwengu wa kiroho ambayo iko na Mungu haiwezi isha. Na ukaribisha tena nafasi, na kupa tena nafasi ili uweze kufurahia maisha yako. Mwanangu, ikiwa haujui Mungu aliyekuleta ulimwengu huu, utapata shida. Wengi wanasubiri siku zao za kufa kwa njia ya kuteseka, kwa njia ya shida, kwa sababu wameacha Mungu wao. Umeacha Mungu wako, unasubiri siku yako ya kuondoka hapa ulimwenguni kwa machungu, kwa sababu ulimwasi Mungu aliyekuleta ulimwengu huu. Ukitaka kufurahia maisha yako, jenga uhusiano wako na Mungu. Imani yako itokane na neno, nayo ikitokana na neno, lazima utamjua yule Mungu ambaye alikuleta ulimwengu huu. Utakapojua Mungu aliyekuleta ulimwengu huu, lazima utapata amani. Hauna amani, hauna amani. Ulidanganywa na wachungaji, ukaambiwa toa hiki na toa kile, nipatie ploti nikubariki, ukatoa. Kumbe yule mchungaji alikuwa mwana wa Shetani. Ona jinsi alivyoleta hasara. Uzao wako unapata shida. Uzao wako umebeba laana kwa sababu ya ile sadaka ambayo uliitoa. Umeleta hasara kwa uzao wako. Mungu wako anakupenda.
Mungu wako anakuita kwa mara ya pili tena. Ikiwa aliniokoa mimi, hata pia wewe anaweza kukuokoa. Imani yako iko wapi? Imani yako imetokana na nini? Imani yako ikiwa imetokana na vitu ambavyo havihusiani na Mungu, utapata shida, utakuwa mtumwa wa ulimwengu. Usichoke. Choka. Umekuwa mtumwa wa ulimwengu kwa sababu imani yako imetokana na vitu vya ulimwengu. Huwezi kumwamini Mungu ikiwa haumjui. Sikudanganyi. Hata ukaimba usiku kucha, ikiwa uhusiano wako na Mungu haukutokana na neno la Mungu, utaimba Mungu usiku kucha, utamjua Mungu. Kwa hivyo, ili wewe ujue kusudi la Mungu kwa kila changamoto ambazo wanaziruhusu kwa maisha yako, lazima uhusiano wako na Mungu uwe umetokana na neno. Kwa hivyo, kila changamoto anayopitia mwanadamu ina maana yake katika ulimwengu wa kiroho, ina faida yake katika ulimwengu wa kiroho. Changamoto ambayo inasababishwa na shetani na changamoto ambayo inasababishwa na Mungu ina maana yake kwa ulimwengu wa kiroho wa Mungu. Kwa mtu ambaye anajua Mungu anayemtumikia, kila changamoto anayopitia ulimwengu huu ina faida. Kwa mtu ambaye hajui Mungu anayemtumikia, kila changamoto anayopitia kwa ulimwengu huu ina hasara kwa maisha yake. Mimi nikwambie kwamba kujaribiwa imani yako kunakoletwa na Mungu ama na shetani kuna faida kwa ulimwengu wa kiroho ikiwa unajua Mungu unayemtumikia. Ikiwa haujui Mungu unayemtumikia, kujaribiwa kiimani kunakoletwa na Mungu ama kunakoletwa na shetani kutaleta hasara. Kutaleta hasara kwa sababu kujaribiwa kiimani kunakoletwa na Mungu ama na shetani huwa ni chombo huwa ni silaha ya kiroho ya kukuvuta karibu na Mungu. Kujaribiwa kiimani kunakoletwa na Mungu ama na shetani huwa ni silaha ya kiroho ya kukusongesha karibu na Mungu. Mungu anapotaka kuinua, lazima ataruhusu changamoto zije kwako. Lazima atajaribu imani yako. Utakaposhinda, Mungu lazima akupandishe kiwango chengine. Kwa hivyo, anayekataa kujaribiwa huwa amekataa baraka. Anayekataa kujaribiwa huwa amekataa kupandishwa kiwango chengine. Mbona ulikataa baraka? Mbona umemlani Mungu? Funguka macho. Yeye ana kusudi lake. Anapokujaribu, jaribu litoke kwa ulimwengu, jaribu litoke kwa Mungu, liko na faida yake. Lakini kwa mtu ambaye anajua Mungu anayemtumikia, kwa mtu ambaye hajui Mungu anayemtumikia, ataona kwamba Mungu amemwacha. Ataona kwamba Mungu amemwacha. Kwa hivyo, tukiiga imani ya Ayubu, basi tutafurahia maisha yetu, kwa sababu hatutaweza kulani Mungu siku zote kwa sababu tunamjua. Hatutaweza kulani Mungu kwa kila hali ambayo tutapitia kwa sababu tunamjua. Kwa sababu tutajua kusudi la Mungu kwa kujaribiwa imani zetu. Nafikiri nimekusaidia. Uwe na usiku mwema, uwe na mchana mwema. God bless you. God bless you. Welcome the bridge of new life.